So, guys, bubuksan natin ito. Galing ko sa TikTok eh. Order sa TikTok. Yun. Isa. Ano ba ito eh? Kahit ihagis-hagis daw ito eh. Cellphone. Lagi mo ibasa, lagay sa lublog sa mga sipay daw to. Yan guys, oh. Ito, astig oh. S25 Ultra. So, buksan natin. Buksan natin na. Tama mo lang. Yun. Yun siya, no? 16 GB, 56 room. Yeah. Yun, no? Ay, papel lang yata eh. Uy, nalaglag. Yun. So, yun eh. May charger. Saan yung cellphone? Ito. Astig. Astig yung cellphone, oh. Yun, oh. Ito yung cellphone, guys. Yun. Oh. Yun, oh. Astig. Ganda ba? No? Turn on. Ano? Yan, oh. Yee! Ito yung nahuhulog eh, yung hinahagis. Ay, malaglag. Ano tama oh? Yan? Yan na. Yan na siya. Tagal naman. Yun. Language, natural English. Ito lang ano. Ito na siya guys. So yun. Ito yung kanyang case. May case na siya. Lagyan na namin ito ng case. Ay, tempered glass. Okay, thank you. Okay.